अभी हम लोग जा रहे हैं फील्ड पे। हमें आज बहुत सारे वो बोलते हैं ना राइस, उसे निकालना है इसलिए। बट पहले बिफोर दिस आई नीड टू मेक श्योर आई टेक समथिंग विथ मी विच इज दिस। तो हमें ये दिन में खाना है इसलिए हमें ये चाहिए। रखो मैं निकालती हूँ। जी डन। Seriously? Let's go. इसको काट के खाएंगे खेत में। थक गई, फाइनली खेत पे पहुंच गई हूँ। इसको वहाँ पे रख दूंगी और उसके बाद हम भी काम करने जाएंगे। सब लोग काम कर रहे हैं लाइक। तो मैं आलसी नहीं बैठ सकती, इसको यहाँ पे रख दूंगी। जहाँ पे धूप नहीं है वहाँ पे रखना चाहिए। अच्छे से बैठो, हम आएंगे काम करेंगे। अब मेरे आंटी ने मेरे लिए छुपा कर रखा था, अब मैं भी काम शुरू कर लूंगी। मीठो साह्रै मिठो थियो के। भट्टा काट दिया। इस खेत को अकेले करूंगी मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ। आंटी मेरे हेल्प कर रही है। हेलो, खाते हैं। खत्म। हाँ? मेरा मीठा है। Linus Dili. Thank you. Welcome. जानचाई, बाय बाय। लोगों का खाने का सामान है, मैंने कुछ ले लिया। तो घर पे मेहमान आए हैं इसलिए मुझे घर पे जाके मेहमान को रिसीव करना है। फेस्टिवल सीजन है तो जाना पड़ेगा। मेहमान भी मेरा अपना दीदी है, पर अभी के लिए ये देखो मैंने इतना घास बोक कर चल रही हूँ। खाते हो गए। बाबा राम्रो बुढो पाऊ अर मलाई अस्ट्रेलिया लिएर जाऊ। बहिनीलाई पैसा पठाइदेऊ अलिक धेरै धेरै। मैले त ढाड पर्थ्यो। ये देखो इसने मुझे क्या किया मेरे साथ। झमरा लाउनेलाई ल ल त्यो त बहिनीले। यसले घरेर किन्नु है। खूब राम्रो हस्कारे घरेर किन्न अरे। ल उता जा। पैसा पैसे लो और जिंदगी बनाओ। दफा हो जाओ ना। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी। बहन ने मेरे साथ क्या किया मुझे पता नहीं। ये देखो, ये देखो क्या किया मेरे साथ। नाइंसाफी हुआ। हमारा सेटअप है।
भएन लेट्स गो छोरो छोरो सार्दै गर्ने सार्दै गर्ने Terus sehat aja sudah deh. ठुलो बाबा ऐ एउटा मात्रै हस् धन्यवाद लेट्स गो नेक पे बहुत बुरी तरह से रैशेस हो रहा है अभी तो हाँ इट फील्स सो फ्रेश कम करते हुए इतना फ्रेश फील होता है हम इसको ले जाते हैं ओह भारी है हाँ फुलको भारी सानो आजा so big I hope they will be able to do it इसको बोलते हैं डॉन मुठा एक ये है very strong wow wow फाइनली उठाने का काम खत्म हो गया ओ बच्चे यता हेर त है को छैन अहिलेसम्म त ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने घरेलू हिंसा किया है ये स्क्रैचेस देखकर तो देखो सब रेड रेड हो गए इसके लिए भारी बना रहे हैं नाटक ना पार ला चलो भारी हल्लो छ जनी ये कोरा ये है ये भी तैयार बाय बाय और एक भारी ये भाई के लिए हेलो हिजो त्यस्तै 4 मुठा लगेर गएको मैले ए बाय बाय अब मेरा बारी डर लग रहा है का बारी खोइ खोइ छैन यहाँ त भयो उठाइदिनु त चलते हिँड भारी छ यो त हिजो भन्दा त पहुंच गई थक गए नाउ इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो छोटा छोटा है उसको रखेंगे ये मैट्रेस बनाने के लिए काम आएगा इसको बाद में मैट्रेस बनाएंगे पाली में इसको मैट्रेस गुंदरी बोलते हैं गुंदरी बाद में बनाएंगे एक पार्ट कर लिया है इसे बनाएंगे अच्छे से मैट्रेस
फेरि एउटा है सानोमा यसरी खेल्थ्यौँ के तल खाने म यहाँ एकचोटि गुल्टिन्छ है यो यो Excuse me, yeah, udah ni mah. 1, 2, 3, go! Semacam, oh iya. Wow! Semacam kayak anak mami. Kalau mau sia-sia untuk. भाई मी वर्सेस माय ब्रदर कितना बड़ा है कर रहे हैं सबको इतना धान मिला हमें बेचने के लिए है मेरे आंटी रिच हो गए 1000 है एक पीस का इतना दुख करने के बाद ये देखो धान ये ट्रिप है लेकिन दिस टाइम बहुत ज़्यादा डाल दिया 2 या 3 एक्स्ट्रा डाल दिया इसलिए बहुत भारी है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन नीचे में एक भाई भी है वो देखो तो मजा थक गए यो किन उल्टा आउँछु म यहाँ गर्ने भनेको अनि फेरि है सिधा गर्छ अब 1 2 3 से प्रोटेक्ट करने के लिए रखा है ये आसी वाव वाव प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स के लिए है ये फेरिमा भएको जति खायो हुँदैन शुक्रिया ट्रिप ये तो कौन लूंगा विंटर के लिए जमा करके इसे ऊपर तक लेके जाएंगे विंटर में हमारे ये दोनों के लिए ये गोल गोल दिख रही है ना ये किया गया है ये भी एक मेजरिंग का इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग के लिए है हम नेपाली लोगों का वेइंग सिस्टम बहुत डिफरेंट है हम लोग केजी या सेंटीमीटर ग्राम में नहीं करते हम लोग पाथी एंड माना में करते हैं तो एक माना होता है छोटा सा होता है एंड उसमें 8 माना हो जाएगा तो एक पाथी हो जाएगा एंड वो देख रहे हो ना वो एक लकड़ी का बड़ा सा उसमें 5 पाथी जाता है सो दैट्स हाउ वी काउंट खोले अब चावल की बारी आयो भयो पराल भन्दा हलुङ्गो हुने चाहिँ कहाँसम्म पुऱ्याउने होस् फल लेके जा रही हूँ बाय बाय जल्दी ले दिनुहोस् इसको फील करेंगे हम लोग ये देखो ये ऐसे करके फील करके जाएंगे कलेक्ट करेंगे
और उनको देंगे, वो असेंबल करेंगे अच्छे से मिला के रख कर। खुश तो बहुत होंगे आप दोनों, इतना घास जो आपके लिए सजा कर रखे हैं। हाँ खुश है? एंडिंग होने वाला है। देखो इतना स्ट्रॉन्ग है ये दोनों, दो दो करके गए हैं। वेरी प्राउड ऑफ माई ब्रदर्स। फाइनल एंडिंग लास्ट है, इसे करके साफ करके। हो गया। खत्म हो गया। बाय बाय। इनको देखो देखो। लगने वाला है। फाइनली काम खत्म हो गया। ये वो दोनों जो हेल्प करने आए उनके लिए गिफ्ट। थक गए, अब जाके खाना खाएंगे। मैं मुंह भी धो चुकी हूँ। बाय बाय। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय।